Вазни 70 килограмм. Тайёри бина. Султонов. Масуди Ахмадзод. Масуди Ахмадзод. Султонов Маҳмуди Ахмадзод тайёри бина. ба майдон даъват карда мешавад Кулматов Назриев. довари болои гилем Самандари Маҳмадӣ, довари кунҷӣ Диловари Сабриддин, довари кунҷӣ Дилшодзода Алибек. از طرف دست راستی دوار با کمربند سفید کلماتوف بختیار، از طرف دست چپ دوار شریف جان نظریه شهری کلو. بدن به کمربند که بود در این واخوری غالبیت حساب نصیب نماینده شهر حصار حق نظر و از جانب رئیس محترم با غالب تحفه ارزشمند تقدیم کرده می شود. حق نظر دواری بالای گیره